your presence, we commit today gathering into your hand, my Master, Father, we have no power of our own. Let your word, O Lord, come with power and strength and deliverance and healing. Above all, peace, the person of understanding. Father, I pray for those who are connected to the Wealth, Facebook Live, YouTube channel, in any form of viewing on the line. Father, I pray that your word also visit in the mighty name of God. Commit our brothers and sisters, those who are still on their way, coming and their step, working their heart. Father, we bring all we're going to do here under subjection of the Holy Spirit, that Lord, only you be glorified. The devil will be cast away, that after the end of service we'll be able to be blessed and say, yes, indeed you are done this. Lord, I had myself under the cross of Calvary, let you deceive, let me decrease. Let your word, O Lord, prevail and bring solution to the people's life in the mighty name of Jesus. Amen. Father, we are privileged to be there in the wonderful name of Jesus. Okay, so the topic says, accepted by God in Christ Jesus. Accepted by God in Christ Jesus. Aceptado por Dios en Cristo Jesús. Yo estoy aceptado por Dios en Cristo Jesús. I am accepted by God in Christ Jesus. Because there's no any other way man can come to God except through Jesus. Yo estoy aceptado. Dios me ha aceptado a través de obra de Cristo Jesús. Therefore, we have a text from the book of Romans chapter 4, from 4 to 17. We're going to go up to, because Romano capítulo 4, desde 4 hasta 17 es el texto de hoy. Romano capítulo 4, de 4 a 17. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debts. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man unto him, but imputed righteousness without works, saying, blessed are they whose iniquity are forgiven and whose sins are covered. Verse 8. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Comment this blessedness upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also. For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no se obra, sino cree en aquel que justifica al impío, se fue le es contado por justicia. Como también David hablaba del bienaventurado, de la venturanza. Bienaventurado el varón a quien el Señor. No, ¿cómo se hace into Biblia? ¿Cómo se dice? Romanos 4, 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Como también David hablaba de bienaventuranza de hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Pero decimos que Abraham le fue contado la fe por la justicia. So here, aquí, estoy aceptado, no solamente el obra que ya hace. Hace 2 semanas están hablando de buena noticia para los pecados. For the last 2 weeks, we are talking about what good news to what sinners. Praise the Jesus. So good news that Jesus are what
come to pay our price and redeem us from the curse of the law and reconcile us to God, our Creator. La bonne noticia es que Jesús viene para pagar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, nuestro Creador. Y ahora aquí, el apóstol Pablo está diciendo que ese aventurado, ese fe, esa salvación, para ser hijo de Dios, es solamente gente que está circuncidado. Dice, no, también para gente que nace circuncidado. Donde leemos aquí dice que Abraham cree en Dios y le contaron como justicia. That Abraham believed in God, that was counted as righteousness, as antes de que sea, before he was circumcised. Praise Master Jesus. In the book of the libro de Genesis, capítulo 15, versículo 6, cuando Dios le da mandamiento, Abraham aceptó ese mandamiento, obedeció la palabra de Dios. Entonces aquí, ahí se le contaba como justicia. In the book of Genesis chapter 15, verse 6, when God asked Abraham to do something and he obeyed what God asked him to do, it was counted to him as righteousness. And in those days, he was not yet circumcised. Praise Master Jesus. Because circumcision comes after the birth of Ishmael, before the birth of Isaac. So, as the kids, circumcision viene en la capítulo 17 de 8, when God instructed that he should baptize and the people in his house. So now, David says, a bienaventurado es hombre que Dios cubre su pecado y que Dios perdona sus iniquidades. So here David is trying to say what? Blessedness is the man of what? God cover his sin and forgives his what? Iniquities. Praise Master Jesus. That's fast. Saying, blessed are they that whose iniquities are forgiven and their sins are covered. And there's only one thing that can cover one sin. Hay solamente una cosa que puede cubrir pecado de alguien. Se llama sangre de Jesucristo. Praise Master Jesus. Only blood of Jesus can wash or can cover our sin. Only that. Praise Master Jesus. I think let's do one thing. 1 John chapter 2 verse 2. Let's pick one verse before we are going to continue. Primero Juan 2:2. Primero Juan 2:2. Bible says, and he is a propitiation for our sins, and not for us only, but also for the sins of the whole world. Y él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los todos del mundo. So la sangre de Jesús es la que puede cubrir, es que nos puede limpiar, es que nos puede lavar de nuestro pecado. Y no es solamente nuestro pecado, pecado de todo el mundo. Sangre de Jesús es capaz de lavar, quitar, cubrir nuestro pecado. Y nos cuenta como gente nueva. So the blood of Jesus is able to clean us, wash us, purify us, make us what? Like a new species. Praise Master Jesus. So not only us. So let's go back to Romans. We were reading. Vamos a leer de Romanos, estamos leyendo versículo 10, chapter 10. How was it then reckoned when he was in circumcision or in circumcision, not in circumcision, but in circumcision? ¿Cómo pues le fue contado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. So here es una pregunta. ¿Cómo Abraham fue contado como un hombre justo, un hombre de justicia, un hombre justificado por Dios? Es cuando él está circuncidado o antes de circuncisión. Es antes de circuncisión. Praise Master Jesus. So Abraham was not counted righteousness before circumcision. He was counted righteousness after circumcision. Was counted righteousness before what? Circumcision, because he believed God before circumcision, and he was counted righteousness until 11. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of faith, which he had yet been uncircumcised, that he might be the father of them that would believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them. So, here, when hablamos de circuncisión, estamos hablando de descendencia de Abraham en la carne. So, if blessing is only for those who are circumcised, talking about the real Israelites. But now, because those who are not circumcised are also would receive this blessing. When hablamos de circuncisión,
Estamos hablando de hijos de Abraham en la carne. Porque todo el judío, según el mandamiento que Dios ha dado a Abraham, dice que todo el varón en su casa debe ser circuncidado. That was called circumcision, circumcised. So, if you're talking about that, si bendición o si bienaventurado viene a través de circuncisión, solamente debe ser la familia o la linaje de Abraham en la carne. Pero porque la bendición o la bienaventurado ha venido antes de circuncisión, entonces los gentiles también están bendecidos or bienaventurados. So because the blessings of the Lord for the circumcised, that's why therefore those who are not of the household of circumcision are also what? Blessed. Praise Master Jesus. That's what I'm trying to bring. This word is a little bit hard in Spanish. But let me go. Verse 12. And the father of circumcision to them who are not of circumcision only, but who also walk in the step of that faith in our father Abraham, which he had been yet circumcised. Ahora, Abraham es padre de la gente que está en circuncisión y gente también que no está en circuncisión. So Abraham is the father of what? The circumcised and the uncircumcised. Cristo, ¿cómo se llama esa palabra en español? Se dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Circuncidado. So here, Bible says to us, Abraham will be what? The father of the circumcised and the uncircumcised. Abraham va a ser el padre de los circuncidados y los de incircuncidados. So, why this? Aquí, cuando hablamos de Abraham, es como metáfora de Jesús. En segundo libro de Juan, dice que Jesús viene a suya, viene por su pueblo, pero su pueblo no le aceptó. Entonces, cualquiera que la ha aceptado es su hijo, es su hermano, es hijo de Dios. So, when we talk about Jesus, Abraham Jesus comes for his own, according to the book of John chapter 1, but his own what? Receiving not. But as well as receiving, he had what? Giving the power to become what? The sons and children of God. Let's go because we have a lot to read. Verse 13. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Mas porque no por la ley fue dado a Abraham o su descendencia la promesa de que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. So the promise that we give them should be the father of the whole world, praise Master Jesus, is not only on the circumcision or based on the law. Based esa promesa depende de la fe. ¿Fe en qué? Ese es el problema. Fe en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Creador, nuestro Señor. La libro de Efesios dice que we are not saved by work, but by grace through faith in Christ Jesus. Let's do this a little bit. Efesios capítulo 2, versículo 7. Let's explain a little bit. Efesios 2, 7. No, 2, 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8 dice, for by grace are ye saved through faith. For by grace are ye saved through faith, and not of works. It is the gift of God. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. So, ¿cuál es el don de Dios? What is the gift of God? Praise Master Jesus. Estamos salvados por gracia a través de fe, no es por nuestra obra. We are saved through faith, by grace, through faith, not of our works. So, what is the faith? What is the gift of God? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la obra de Dios? Juan 3 says, for God so loved the world, he gave.
1:3-16, de tal manera Dios ama al mundo, Dios da, es el don de Dios. Praise Master Jesus. Let's go back again. Let's read John chapter 3:16. That's the word of God. Go through and fro, back and forth. 1:3 says, for God so loved the world that what He give. So this is the gift of God. This is the gift of God. 1:3 says, por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So when we believe in God, this is what Jesus did, was putting our faith in Christ Jesus. Cuando dice que creemos en Jesús, o cuando creemos en el Hijo de Dios, es nosotros ponemos en nuestra fe en Jesucristo, que Él nos puede salvar. When we put our faith in Christ Jesus, He can save us. Last Sunday we read the book of Hebrews 7:25. He is able to save us to the uttermost. Él es capaz de salvarnos a perpetuamente. Hebreos 7:25. So when it is that we are saved through by grace, through faith, it means faith in Christ Jesus. Cuando dice que estamos salvados a través de gracia, a través de fe, es fe en Jesucristo. Es solamente con el problema de ser salvo. Otra vez vamos a leer el libro de Hechos 4:12. La tema dice, aceptado por Dios en Cristo Jesús. Accepted by God in Christ Jesus. John, Acts chapter 4 verse 12. Hechos capítulo 4:12. Hechos 4:12. Dice así. Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre que nos pueda salvar. No hay manera de llegar a Dios sin es pasar a través de Jesucristo. There is no any other way to reach God or to be accepted by God except through Christ Jesus. John 14:6. Let's get it a little bit. We're going to read a little bit. Juan capítulo 14 says, 1:14 says, John 14:6, Jesus said unto him, Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. No podemos llegar, no podemos acercar, no podemos ver, no podemos ser hijo o hija o justificado o aceptado por Dios sin Jesús. Praise Master Jesus. We cannot reach, cannot come, cannot be accepted. We cannot come to God except through Jesus. No hay otro manera, no hay otro forma, no hay otro camino. There's no shortcut. Praise Master Jesus. No hay otro nombre para el cielo. Ni Buda, ni Islam, ni Shinto, ni nada. Hay uno y único que se llama Jesucristo. Praise Master Jesus. There is no any other name by which man can come to God. Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Es la única camino. Es la única verdad. Es la única vida que el hombre puede encontrar. It's the only life, the only way, the only truth. Los restos de esos que son verdaderos son falsos. Praise Master Jesus. Los restos que son vida son muertos. Los otros que son caminos son engaños, son falsos. So those that say that the way, they are just false. Praise Master Jesus. Those who claim that they are truth, they are liars. Those who claim that they can give life, they are dead. They can only give death. It is only Jesus that can give death. That's why He's the only who can call forth what was dead and bring it back to life. Y solamente Jesús puede resucitar una cosa que está muerta a la vida otra vez.
como él hace en el libro de Juan capítulo 11, en la tumba de Lázaro, o el libro de Lucas capítulo 7, el hijo de Viuda de Nain. Only he can what? Bring back death to life. Solo él puede resucitar los muertos. Entonces aquí estamos hablando de Abraham. Cuando decimos que somos hijos de Abraham, eso es que decimos que somos hijos de Jesús, o que somos hermanos de Jesús, o que somos salvadores de Jesús. Cuando en la libro de Génesis, cuando Dios está hablando de Abraham, que a través de él todo el mundo será salvo. Dios está hablando de Jesús. Porque dice, Bible said, when he said to Abraham, through your seed shall the world be saved. Praise Master Jesus. It's not talking about only Abraham, talking about what? Jesus Christ. Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 3, 16. Gálatas. Cuando Dios dice a Abraham, a través de tu hijo, tú vas a ser padre de todo el mundo. A través de tu hijo, todo el mundo va a ser bendecido. En la ojo de Dios, bendición hacia el humano es cuando alguien ya está salvo. Praise Master Jesus. In the eyes of God, when God means one is blessed, that means that one is what is saved. Si tú no estás salvado, tú no estás bendecido. No. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Now to Abraham and his seed were the promise made. He said not to his seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Cuando dice la simiente de Abraham, o la semilla de Abraham, está refiriendo a Jesucristo, que a través de él todo el mundo será salvo. Porque Abraham no podrá salvar a nadie, Isaac no podrá salvar a nadie, Jacob no podrá salvar a nadie, 12 tribus de Israel no podrá salvar a nadie. Praise Master Jesus. When God said, through your seed shall the whole world be blessed or be saved, he's referring what? To Jesus Christ. Estaba profetizando, he was prophesying what's about to happen. That through Abraham loins, a través de línea de Abraham, van a ser un hijo que va a llamar su nombre salvación, que va a salvar a todo el mundo, que todo el mundo va a ser bendecido si cree en él. Praise Master Jesus. No está hablando de Isaac, ni de Jacob, ni de Judá, ni de Rubén, no. Está hablando, porque dice, into hijos, dice into hijo. So, it is quite clear. They said to Abraham and his seed, we are the promise made. And he said not unto seeds as of many, but as one, unto thy seed, which is Christ. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Abraham es hijo, Jesús es hijo de Abraham en la carne. Praise Master Jesus. Cuando leemos el libro de Juan, de Mateo 1, Marco, leemos la genealogía de Jesucristo. Dice Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de ahí empieza a contar, y David, de toda la línea hasta ahí. Cuando leemos el libro de Marcos capítulo 10, vemos el hombre que está ciego, que es hijo de Bartimeo, dice Jesús, hijo de David, tenga misericordia a mí. ¿Quién es David? David es, puede ser nieto de 10 o 20 generaciones a Abraham. So David is what? Great-grandchild of what? Of Abraham. Through his lineage, Jesus was born. A través de línea, Jesús fue nacido. Porque María y José son de tribu de Judía.
Judah. Mary and Joseph are the tribe of what? Judah. Through which, according to the word of God, Genesis chapter 49, where Jacob was prophesying, said through them, scepter shall not what? Ruler shall not what? Depart. So, when God is talking about blessing Abraham, he's talking about what? Jesus Christ. Amen. Entonces, no podemos hacer salvo sin a través de Jesucristo. I think today I'm going to lay some foundation. Porque esto, muchos de judíos también tienen eso que dice que somos judíos. Porque somos judíos, estamos salvos. Somos judíos. Como somos judíos, somos hijos de Dios. No. La salvación no es automáticamente si usted o yo no aceptamos aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso aquí dice la Biblia, la salvación es solamente para la gente que sea circuncidados. Is salvation only for what? For the circumcision. Because if it's for circumcision, that means the children of Abraham, the children of Israel, they are what? Automatically saved. Si son solamente para gente que son circuncidados, automáticamente todos los tribus de Israel son salvados. Pero ellos no fueron salvados. Praise Master Jesus. Pues eso es lo que ellos se glorían. No, yo soy de tribu de Abraham, yo soy hijo de Dios, Dios le ha dado su promesa. No, aquí Jesús se rechaza ese demanda, dice que no es así. Vamos a leer una cosa ahora en el libro de Juan. So Jesus said no to this claim that they have to claim. Jesus told them, I am the way. Yo soy la camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si tú no crees en mí, tú no conoces la camino. Praise Master Jesus. Si tú no crees en mí, tú no conoces la verdad. Si tú no crees en mí, tú no tienes vida. Aunque tú eres hijo de Abraham. So here the Bible says Jesus put no to this claim that because they are the children of Abraham, they are the children of God. Jesus said, no, I am the way, truth, and life. If you don't know me, you don't know the road. Praise Master Jesus. If you don't know me, you don't know the truth. If you don't know me, you don't have life. Vamos a leer una cosa ahora, porque todo el mundo ahora dice que todos somos hijos de Dios. Hasta gente se pregunta, ¿acaso diablo ha creado una persona? So some people say, we are all children of God. The devil created anybody. But let's see this. Even if this is what I'm able to achieve or what I'm able to impact on you, I want you to get this. John chapter 8. Una historia muy interesante. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Es el argumento de Jesús y la pueblo de Israel. Juan capítulo 8, ¿oíya? Vamos a leer, es una discusión con Jesús y la pueblo de judíos. Jesús dice que os va a ser libre. Él dice que ¿cómo te va a ser libre? Somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Nunca vas a ser esclavo de un país o de un pueblo. Pero ellos mienten. Praise Master Jesus. Porque ellos son esclavitud en Egipto. Son esclavitud en Babilón. Son esclavitud en Siria. Por el miente, dice, no, somos libres, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Dios nos ha dado la promesa que somos libres, todos somos justos, todos somos justificados, todos somos aceptados, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué nos va a hacer libre? Cuando Jesús dice que sin mí no conoces el camino, sin mí no conoces la verdad, sin mí no tienes vida. Praise Master Jesus. This is not between Jesus and the children of Israel. They say, no, we are children of God, we are children of Abraham. We have not been enslaved to anybody before. Praise Master Jesus. But they lie. Ellos están esclavitud en Egipto 430 años. They were in Egypt 430 years. They were in Babylon for many years. Praise Master Jesus. Sabemos la historia de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego que estaban en Babilón, en cautivo. Muchos estaban en Siria, en cautivo. Pero dicen que no, nunca vas a ser un cautivo de un pueblo. No, somos siempre un pueblo de Dios. Somos siempre hijos de Abraham. Somos siempre de libertad. Siempre hacemos la voluntad de Dios. So, versículo 38, vamos a empezar porque hace mucho. Vale, 38 hasta 47. I speak on that which I have seen with my father, and ye do that which have seen from your father. 38. Yo hablo lo que has visto cerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habías oído cerca de vuestro padre. Aquí,
Jesús está diciendo dos cosas. Jesús dice que yo hablo lo que yo escucho de mi Padre Celestial. Jesus said, I speak what I hear from what? From my Father, who is what? God. And you are doing what you hear from your own Father. Entonces aquí Jesús quiere decir al pueblo de Israel, vosotros tenéis otro Padre que no son Dios. You get it? ¿Entiendes o no? Aquí Jesús está explicando al pueblo de Israel, vosotros los judíos tenéis otro Padre que no son Dios. Porque lo que ella habla es lo que escucha de mi Padre. Y vosotros, I guess, lo que escucha de vuestro Padre. Otro verso 38. I speak that which I have seen with my Father, and ye do that which ye have seen with your Father. Is it clear here? Okay. Yo hablo lo que yo he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces aquí hay dos padres. 39. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Y ellos respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces somos hijos de promesas, somos hijos de Dios. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harás. If you are what? Children of Abraham, you do what? The work of Abraham. Because who is Abraham? Abraham is the one who hear from God and act on what God asks him to do. Abraham es un hombre que oye la palabra de Dios y actúa como Dios manda. Versículo 40. ¿Aún ya? But ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. Juan 4, ¿no? Juan 8. Juan 8. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde? Juan 8:38. 8:38. Ahora estamos en 40. Juan 8:38. Juan 8:38. But now ye seek to kill me, a man that had told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Pero ahora procuraste matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo este Abraham. Abraham didn't displace Master Jesus. They say, ellos reclaman que son hijos de Abraham. Entonces Jesús está repitiendo aquí, no, vosotros mientes. Porque si seas hijo de Abraham, tienes que portar como vuestro padre. Y vosotros portáis diferente. Porque hacéis obra de vuestro padre es Abraham. ¿Quién es su padre? Diablo. Praise Master Jesus. Verse 41. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication, we have one Father, even God. Aquí, si alguien dice que es hijo de Abraham, en otra lengua quiere decir que soy hijo de Dios. Porque Dios se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es amigo de Abraham. Praise God, Jesus. If you want to say I'm a child of Abraham, son of Abraham, that means you say what? I'm a child of what? God. So let's read for let's get it right for here. Let's read again. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. Aquí, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. I want to bring something clear here. For you to say, I'm a son of Abraham, means you want to say, I'm a son of what? God. Para decir que soy hijo de Abraham, es igual decir soy hijo de Dios. Porque Dios es Dios de Abraham. Dios es amigo de Abraham. Abraham hace todas las cosas que Dios le manda. Y cuando Dios dice que a través de Abraham, su hijo, todo el mundo va a ser bendecido, como vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 3, 16. Está refiriendo a Jesús. As God said, through your descendant, through your seed, the whole world shall be blessed. As we read the book of Galatians chapter 3 verse 16, he's talking about what? Jesus. Because in the flesh, Jesus had to come through the lineage of Abraham. That's what he did. He's not talking about Isaac, he's talking about Jesus. As we read the book of Galatians chapter 3 verse 16, como vamos a leer en Gálatas capítulo 3 16. Cuando Dios prometió al mundo que a través de Abraham todo el mundo sería bendecido. Praise God, Jesus. He gave them what seed. That seed is what? Jesus Christ. John 3:16. For God so loved the world, he gave his only begotten Son.
So, verse 42, are we getting this now? So they say, we are the children of Abraham, and they say here, we are the children of God, which means the same thing. They say que somos hijos de Abraham. Aquí dice, somos hijos de Dios, que son la misma. Si tú eres hijo de Abraham, tú eres hijo de Dios. Siempre contamos, Abraham blesses Abraham. That means God bless Abraham, bless Master Jesus. God, Abraham is a friend of God. Abraham did all that God commanded him to do. Here we read the book of Romans chapter 4, we see that despite all the ups and downs, he still was going on to God. He believed God. Él cree en Dios. See, without seeing what he promised. Even when he was asked to kill his own son, Isaac, he went with what? Faith, without even telling the wife. Praise Master Jesus. 42. Let's go. Jesus said unto them, if God were your father, you would have loved me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Jesús le responde. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis. If you are saying what they say is true, that God is your father, Abraham is your father, he's going to love me because I come from God. But because their father is not God, that's what they hate Jesus. Porque ellos tienen otro padre que no son Dios. Aunque ellos, even though they declare that they're children of God, they are not. Because in verse 41, they said, we are not children of God, we have one father, even God. They said boldly, our father is God. And Jesus said, no, your father is not God. Because if your father is God, you will hear what I'm saying, and you obey me, and you love me. Ellos dicen que nuestro padre es Dios. Jesús dice, no, vuestro padre es Dios. Porque si Dios fuese su vuestro padre, vosotros me vais a amar. Y me vais a recibir. Y porque vuestro padre no es Dios, parece que vosotros no me quieren. Y me quieren matar. Y me odian. Entonces, y de su boca, ellos confiesan que son hijos de Dios, pero de su corazón actúa de otra manera. Praise God to Jesus. With their mouth, they confess as the children of God, but with their heart, they have a right intention. So let's go for 2. Jesus said unto them, if God were your father, you would have loved me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarás, porque yo de Dios ha salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Verse 43, let's get it right. Say, why do you not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Porque no entendéis mi lenguaje. Porque no podéis escuchar mi palabra. Para interpretar siliquina. Praise Master Jesus. This 44 and the 38 is the same thing. When the part of the introduction, some mismo, you are of your father the devil. Vosotros sois de vuestro padre al diablo. Aunque en vuestro boca dice que sois hijos de Dios, pero mientes. No perteneces a Jehová, no conoces a Dios. Porque alguien que conoce a Dios, que Dios es Padre, tiene que amar uno y otro. Yo también soy vuestro hermano, soy hijo de Dios como vosotros reclamáis. Por eso dice aquí, you are of your father the devil, and the laws of your father you will do. And he was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks the lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Oh, praise Master Jesus. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ha sido homicidio desde el principio, y no hay permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. So the Jews, they were lying to Jesus. Praise Master Jesus. Los judíos están mintiendo a Jesús. Y como Jesús conoce todo el corazón del hombre, sabe que ellos están mintiendo. He knew that they were lying. He said, you're not of God. Because if you're of God, you would like to kill me. The same thing today, even in the church, there are people who are in the church, they're not of God. Praise Master Jesus. And
I don't say devil go to church. Devil también va a la iglesia. Because Bible says in the book of Job, children of God gather, also devil come. Now the people who say, hijo hay congregación, the congregación de hijos de Dios también viene el diablo. Dios promete al diablo, tú no te vienes. Tú también vas a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia también. Vengo para acusar a gente que está ahí, para mirar de sus cosas. Dios dice, bueno, tú ya viste mi hijo, es perfecto. No tiene rincón, no tiene nada, es un hombre perfecto, un hombre. Dice, no, Dios no mete de Dios. Tiene toda riqueza, tiene salud, tiene su mujer, tiene hijos, tiene ovejas, tiene cabras. ¿Por qué no te van a amar? ¿Quién te hace su riqueza? Tú verás que te va a maldecir. Praise God to Jesus. So Job said, I'm not going to church, but to accuse. Like people who come to the come with their mind. So come to gossip. Praise God to Jesus. Yo creo que esa iglesia, yo te apunté una chiste una vez, que hay una iglesia llena así, un hombre y una mujer. Ese hombre está muy pobre y tiene mujer. Y su mujer viste como la hermana Cristi, una cara muy gorda. Y las dos mujeres están atrás discutiendo. ¿Dónde es un hombre a encontrar dinero para comprar su mujer ese tipo de ropa? In the church, a man was not that buoyant enough, so the wife just wore a very nice raiment or garment. So two men were at the back arguing. How can this woman get more? How can this man get money to buy a wife this type of cloth? So one time, pastor said, "Let everybody close their eyes and let us pray." Otra mujer saca su zapato aquí. In toca eso. They were arguing whether it's Nigeria was or it's Zihola or that is praise Pastor Jesus. When the pastor said, in Jesus' name, the woman said, "Es Nigeria was not Zihola." He told him that please so. Entonces, esta mujer no viene para adorar a Dios, viene para mirar la vestida de las demás. No, yo sé, mi marido me compra oro de cuello, me compra oro de pendiente, no, él que ella viene. Para viste de elegante, viste para ser más vestido, más, pero está en la iglesia. Eso es lo que viene el diablo en la iglesia para acusar. Dice, tú no estás aquí para adorar a Dios, no, tú estás aquí para... algunos vienen para buscar negocio, algunos vienen para buscar novio y novia. Some people look for one boyfriend and girlfriend, some people look for business. That's why the Bible calls him accusers of brethren. Not unbelievers, brethren. Praise Master Jesus. La diablo llama diablo acusador de los hermanos. So esta mujer salta su boca. No, yo digo, ese es Nigeria was. Y todo el mundo pensó, ¿qué hacemos? Nos dice que estamos ahí discutiendo. Y ella dice que no es eso. Solamente parecido, pero no, porque eso es lo que su marido tiene para comprarse. So some people come to church with the same attitude and manner. Praise Master Jesus. So there are some who come with their heart. Hay uno que viene con su corazón para adorar a Dios. They leave their problem in the house. Ellos dejan su problema en casa. Vienen para buscar el rostro de Jesús. Y así, Jesus said, when you seek me with all your heart, you will surely what? Find me. Cuando tú me buscas con todo tu corazón, vas a encontrar. No vas a hallar. So here, Jesus said to them, no. You claim that you're children of God. You're not. Hay mucho que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Praise God. They said, children of Israel were children of God, right? Cuando tú vas en Jerusalén, hay muchos ataques del diablo, del demonio. When you go to Israel, you go to Jerusalem como capital, donde hay el templo de Salomón. Salomón mismo que construyó el templo, a construir el templo, empieza a construir el templo de ídolos, la misma ciudad. Praise God, Jesus. Do you know this? That after someone build the temple of God, where the presence of God, the glory of God dwells, being going to build one altars of the devil for his wives. If we are concerned, altar de Menoch, altar de Balaam, altar de Dios de Egipto para sus mujeres, la misma ciudad. Entonces el diablo y Dios viven en el mismo pueblo. So there are some who are Israel by birth, but their action, their character is what? They are children of devil. Hay muchos que son hijos de Israel, de nacimiento, pero su actuación y su atribución es del diablo. Escuchamos de Jezebel, que estaba matando a los niños para sacrificar. Es mujer del rey de Israel.
Ahab. Praise Master Jesus. Escuchamos el rey más sabio del mundo, que es Salomón, que fue a casar mujer hasta todos los padres del mundo, hijo del rey, todos vienen con su ídolo, hasta casarse de diferentes mujeres. Y Dios le pregunta a Salomón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Salomón? ¿Por qué tú no sigues la forma de tu padre, David? ¿Por qué tú quieres destrozar tus gentes? ¿Por qué tú haces cosas malas? La pobre que ha dicho, no hay que casar con ellos, porque ellos te van a apartar de Dios. Y dice la Biblia, cuando el ser humano empieza mayor, es mujer de verdad, como ha dicho Dios, empieza a apartar el ser de Dios. Y Dios le viene a reprochar, dice que por eso que tú has hecho, va a dividir Israel entre 4, te va a dar 1. Y tu enemigo va a tener 3. Es uno, te va a dejar porque él quiere tu padre David, porque si fuera solo para ti, te quita todo. Es una parte de dejar para tu padre David, porque es un hombre que escucha mi voz, que ha sido mi voluntad. So God told Solomon, all this I have done. After you die, I will divide Israel into 4 places. I will give you 1. I will give your enemy 3. And this one is going to be what? Because of your father. Because it's not for you alone, I would have even killed you. So sometimes we think Israel is people of God. Yeah. Bible said, even though Israel is as the sea, sand in the seashore, only remnant shall be what? Saved. Aunque Israel sea la arena como la arena que está en la playa, solamente un cachito de ellos puede ser salvo. Un cacho. That's what the Bible said. Elijah said, Isaiah said it, Hosea said it. Even though they are like the sand of the seashore, only remnant. And remnant is always small. Praise Master Jesus. When God destroyed Sodom and Gomorrah, remnant was saved. When God destroyed the whole world, only remnant was saved. Lot and his family, Noah and his family. Praise Master Jesus. So God said, even though that the children of Israel, like they are uncountable, only few is what saved. Praise Master Jesus. So not all that claim that the Israelites are true Israelites. No es todo que dice que somos judíos israelitas, son verdaderos, porque verdadero israelita es un hombre que ama a Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Si vosotros sois verdaderos hijos de Abraham, tienes que amar. Pero como sois falso, no me aman. Jesus said, if you are truly the sons of Abraham, you will love me. Praise Master Jesus. But because you are fake, that's why you help me. Praise Master Jesus. So what we're learning today is about accepted by God in Christ Jesus, accepted por Dios en Cristo Jesús. We can only be accepted by God through what Jesus did for us. Solamente podemos ser aceptados por Dios a través de cosas que Jesús ha hecho para ti y yo. Last Sunday we read, last Sunday we read also, Isaiah 64 verse 6 says, our self-righteousness are like filthy rags before God. Isaiah 64 capítulo 6 dice que, let me do this again. Isaiah 64 says, Isaiah 64 verse 6, Isaiah 64 says, let's read it. So the Bible said, but we all are as unclean. Hey. Si bien todos nosotros somos como suciedad, sucio, el ojo de Dios, y el ojo de Dios no puede mirar cosas sucias. Hasta nosotros mismos, cuando vemos cosas sucias, no tenemos gusto de mirar que sí. When we see something that is dirty, we don't like it. Say, take this away from me. Quítate aquí en mi ojo. Vete a lavar eso. Vete a limpiar eso. Está sucio. That's how we are in the eyes of God. Así estamos en el ojo de Dios. And all our righteousness are as filthy rags. Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caemos todos nosotros como la hoja. Y nuestra maldad nos llaman como viento. So we all do fade as leaf. So there will be the leaves will be changing. They will see fresh leaves. Una hojas fresca. Very soon leaves to what? Dry, shrink. Praise Master Jesus. It's just like do you know what you call espinaca? Espinaca siempre cortamos espinaca cuando tiene 3-4 días.
Si ya 2 meses, pero ya que hace sucio, ya va a ser una hoja amargada, y una hoja no vale para la otra vez. So that's how human being is. When we just bring up life, we are good, but we fed. Caducamos. So Bible said, and we all like fed as leaves, and our iniquities like wind have taken us away. So nostra justicia, our righteousness, without accepting Jesus, is what? Nonsense. Nostro buona obra, sin aceptar Jesús, es cosa en vano. Nobody knows how to do it. Solamente cuando entra Jesús en nuestra vida es cuando nos limpia. Entonces nuestra obra Dios empieza a agradarle. Pero sin eso, nada. Praise Master Jesus. So we need to accept Jesus first. Then he will come into our life and clothe us. Él tiene para venir para darnos ropa. Porque, you know, estamos desnudos. Porque el pecado nos hace desnudos. Y cuando tenemos Jesús, ahora vestimos bien, elegante. Bueno, sí, bueno, tiene buen traje, tiene buen corbata, tiene buen tal, tiene buen tal. Es porque tú tienes Jesús. Pero sin eso, estamos sucios. Solamente, algo que nos espera alabar es, what can wash us is the blood of Jesus Christ. Bible says in the book of Revelation chapter 1 verse 5. He has cleansed, and let's read Revelation 1:5. Apocalipsis 1:5. Apocalypse 1:5. Good, yeah. Revelation 1:5 it says, and from Jesus Christ, who is a faithful witness and the first begotten of the dead. Apocalypse 1:5. And from Jesus Christ, who is a faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from all our sin in his own blood. Have you seen it there? He loved us, he washed us in his own blood. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aquel nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Todos somos sucios. Y solamente la sangre de Jesús me puede limpiar, me puede lavar. Después de ahí, me quedar limpio. We are all dirty, praise Pastor Jesus. We are all unclean. Only the blood of Jesus can wash and cleanse us. We become what? Pure in the presence of God. That's what Jesus came to do. That's why when he shed the blood, he said, it is finished. I have shed my blood. And that blood what leads to what the blood of Jesus speaks. La sangre de Jesús habla. Cuando Dios te quiere castigar, sangre va a decir, no, Padre, esto yo lo limpiado. En el libro de Hebreo dice que sangre de Jesús que habla más que sangre de Abel que mata a su hermano Cain. Praise God, Jesus. The book of Hebrew Bible says the blood of Jesus, which what speaks better thing than what the blood of what Abel. Porque la sangre de Abel que habla venganza. What does the blood of Abel say? Avenge me. Dios, mira, va a matar a mi hermano, por favor, venganza. Él me ha matado y él no se mata. Me ha matado por nada. Por favor, venganza. Pero el sangre de Jesús dice que misericordia. Praise Master Jesus. The blood of Jesus speaks about mercy. I have paid for them. Ya paga su precio. Ya dado mi sangre. Ya dado mi vida. So God of prayer of vengeance. That's why he says speak better thing than what la sangre de Jesús habla mejor cosa que la sangre de Abel. Porque cualquier cosa que alguien nos hace mal y demos Dios por favor nos venganza, es decir, porque Caín hace a Abel mal, porque Abel no hace nada, solamente los dos traen sacrificio y Dios acepta el sacrificio de Abel y allí Caín enojado, está enfadado
tiene ira y fue a matar a su hermanito. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dice que no sé, dice, la sangre de tu hermano que tiene está clamando. Esto llega de mi voz, mis orejas. When God asked him, where is your brother? Say, the blood of your brother whom he killed is crying unto me. What is it crying? Venganza. Avenge. Fight for me. He did me, I didn't do him anything. He just killed me. Fight for me, God. God said, wait. Okay, I mucho que tiene que matar, morir de esa manera. Praise God for Jesus. When blood of Cain was crying, Dios dice, Cain, espera, porque hay mucho que tiene que morir en esa manera. Jesús murió en esa manera. Esteban, ¿sabes qué era Esteban, no? Stephen was killed, was studying. You know the story, right? Hay muchos mártires que murió por causa del evangelio. Solo para predicar. Apóstol Pablo, el emperador Nerón, coge espada. Pregúntale, Pablo, ¿es el cortar tu cuello? ¿O tú denegas a Jesús? Y Pablo le dice, ¿me denegas a Jesús? No. Ya has hecho mucho. Ya llegas lejos. No es tiempo para mirar atrás. Es mejor que tú cortes el cuello. Y el emperador dice, bueno, dale, ¡pum! Le corta tu neck. Hay muchos mártires que han morido por causa del evangelio. Esa Biblia que leemos hoy, más de 1000 personas murieron para imprimir la Biblia. Más de 1000, more than what people died for you to have Bible. They give their life. Praise Master Jesus. And Bible says, he that loses his life will have it. And he that what? Save his life, what? Will lose it. Jesús dice que el que guarda su vida le van a perder. El que pierde su vida a mi causa lo tendrás. Hoy en día mucha gente no quiere perder su vida por causa de Dios. Después de matar a Gaddafi, vamos a escuchar una información de matar a Gaddafi. Los terroristas de Libia cogieron 8 o 9 cristianos de Egipto. ¿No sabes eso, no? Que le estaban caminando en la playa. Dice que si tú no denegas a Jesús, escota apoyo. Mis amados que tienen Europa, que está cogiendo cristianos de Egipto en prisión. 2011, not to see that story. When they take some Christians of Egypt, they hold them. Su mujer está se llamando su marido. No denega a Jesús, él mejor que tú mueres. Todo ahí, all of their wives, don't deny Jesus. And we see them taking knife, cutting their neck. Con cuchillo, cortando sus cuellos. And Jesus said, a time will come when they kill, they say they've done the work of God. You see, Yakara temple, when they matan, they don't say, I must see your opera Dios. And what they say, Allah Akbar, God is good. God is great. All this, todo está en la escritura. Todo. So people have given their life for gospel. Cuando el tiempo de matar a Pedro dice, oh, me quiero matar, no problema. Mi maestro Jesús mataron así. A mí, pone mi cabeza abajo, mi pierna arriba. Yo no soy digno morir con mi maestro. When it was time to crucify Peter, Peter said, crucify me upside down, put my leg down, my head down, my legs up. I'm not worthy to die like my master Jesus. That's how Peter was killed. Así Pedro fue matado. Su cabeza al cielo, su pierna arriba. Dice, ahora sí, mata. That's how Peter was killed. For gospel. That's why Peter said, if you want to suffer, don't suffer as a thief. Let me see what Peter told us. Let me see what Peter told us. Because sometimes when we read this Bible, there are things we're supposed to know very fine. Let's hear what Peter told us in the I can let my hands. Let's see. Pedro. Let's see what Peter does. And I'm going to stop here. We're going to continue next Sunday. Primero Pedro 4:16. Primero Pedro 4:16. Let's see what Peter told us.
Read. God bless you. If any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God On his behalf. on his behalf. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ellos. If you, Peter said, si estás sufriendo como un cristiano, no te avergüenza. Si te mata como un cristiano, no te avergüenza. Pero hay que glorificar a Dios. If you are suffering as a, he said, do not suffer as a thief. That is not como ladrón. No. Pero si estás sufriendo causa de Jesús, tú tienes recompensas. If you are suffering because of Jesus, you have what? You have reward. Verse 15 says, let no of you suffer as a murderer, or as a thief, as an evil man, as a busybody in other men's matter. Así que ninguno de vosotros perezca como homicidio, o ladrón, o malhechor, pero entre lejos. Pedro 4:15. Peter said, if you are suffering as a Christian, don't suffer that you steal, that you lie, that you cheat. No. But the suffer you are child of God, say, blessed is you. Benaventurado eres. Y aquel tiempo, ahora poco a poco vemos que el cristianismo está un poco aquí en Europa. Muchas casas de Dios, muchos católicos, muchos catedrales que están ahora son, algunos son mosquitas, algunos son misiones, algunos son muchas cosas. Porque poco a poco el cristianismo está desapareciendo. Y llegará el tiempo de persecución. The time of persecution is coming. So Peter said, if you are suffering, don't suffer as a robber. Let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter. You know what to call busybody? Muchos de nosotros dejamos nuestro problema hablando de los demás. Por eso que Jesús dice que hay que sacar la palo que está en tu ojo antes que tú buscas la que está en tu ojo de tu hermano. ¿Cómo se llama eso en español? La paja. Jesus said, remove the plank, beam 4x4 that will cover your eye before you remove what? The dust that is your brother's eyes. And some of us, we are busy in other people's problem. See that one? Don't get picky. Don't get job. You be sick. That's not in your ears. Not in your trabajo. It's not enfermo. It's okay. That's what we are used to. That's what it is. Last Sunday we did something here. That those hombres fui para orar. You say, oh Dios me da gracias. Yo te mi diezmo, yo te mi ofrenda, yo ayuno a 2 veces a la semana. Oh, yo sé hijo de Dios. Yo no sé cómo es el pecador. That's what called self-gratification. I'm not like this common publican. Oh, for me, I'm a child of God. I pray, I fast, I teach. Yo estoy en la iglesia, yo estoy en el coro. Yo no sé cómo es el pecador. Mas pecador del Lord dice, Dios, tenga misericordia a mí. Yo no soy digna de aclamarle. He said, I'm not worthy to call your name. Jesus said, the sons of Abraham, los hijos de Abraham, va a estar afuera donde hay gente de dientes, mas las prostitutas, los ladrones, están con Abraham en la mesa gozando. Jesus said, the sons of Abraham will be in outside, gnashing of teeth, crying, suffering, while the prostitute, while the Amorite will sit with Abraham at the table and rejoicing, having the meat. That's what the Bible said. Let him that think that he stand, take heed lest what? He fall. Let him that think that he stand, take heed lest he fall. El que piensa que él está perfecto, cuidado, que no se caiga. Matthew 24:13 says, he that endure to the end shall be what? Saved. Mateo 24:13, el que aguanta hasta fin. No es el que piensa, no es el que aguanta hasta medio. El que aguanta hasta fin, esto será salvo. Porque Judas Iscariot es uno de los 12 discípulos. ¿A qué sí?
Cuando Jesús manda a 12 que fui a predicar, regresa y dice, oh Jesús, con tu nombre vemos diablo cayendo, vemos milagros. Y dice, no gloria en eso. No hay que tener contento de eso. Hay que asegurar que tu nombre está escrito en el libro de vida. Porque tú puedes echar al diablo, tú puedes sacar la enfermedad y luego al infierno. Praise Master Jesus. So we are accepted by God. That's the topic of today. Estamos aceptados por Dios en Cristo Jesús. We are accepted by God in Christ Jesus. Not because of what we did, but putting our faith in Christ Jesus and acting as He commands us. Vamos a continuar praise el domingo, because we have a lot to share this. Tenemos mucho para compartir eso. Porque hay muchos que dicen que somos hijos de Abraham. Yo soy, pertenece a la iglesia, yo soy pastor, yo soy en coro, está en tal. No, yo doy mucha ofrenda. No, yo, si no pertenece a la iglesia, va a decir, no. El que aguanta hasta el fin, al mismo será salvo. Vamos a ver bien. ¿Qué domingo continuamos? Let us be on the feet. Father, in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, thank you once again for this privilege and opportunity, even to hear your word. That we have been accepted. The Bible says our self-righteousness is fitting right before you. Because of what Jesus did on the cross of Calvary. Lord, help us to keep this fire burning. Father, above all, help us to watch ourselves. Holy Spirit, Jesus said, will not leave us as an orphan, but He sent a comforter who will guide and lead us in all truth. Father, even in time of weaknesses, even in time of distraction, in time of backsliding, Father, uphold us. Because your word says without you can do nothing. We thank you for today, we thank you for this month, thank you for the rest of this year. Father, see us through, fight our battle, give us victory. At the end, you say, did it for us. Be thou exalted in the wonderful name of Jesus. Amen. Let's clap for Jesus.